না কাকে দিচ্ছিস এটা? तुम दोनों का है दोनों का এটা है কাকে দিচ্ছিস? আমার গিফট আমি কেন নেবো? দুজনেরই গিফট আছে দুজনেরই আছে হ্যাঁ দুজনেরই আছে কোনো gift। যা পুরানো লাগে বুঝবি বলে দেখেছিস মোমেন্টটা আগে নেওয়া হয়েছে দেখে নিয়েছে তো এ দেখো অ্যানিভার্সারির গিফট কি আছে এর ভেতরে কালকে তোমাদেরকে দেখাবো, আজকে খালি প্যাকেটটা দেখো, ঠিক আছে? এটা ও তো চিঠি भी আছে মামা হুম কি আছে জানি না। এ দেখো দুটো বক্স, মনে হচ্ছে ভালো জিনিসই পাবো। লাল বক্স মানে ভালো আছে। घड़ी है 30 से खोल के देखो तुम्हारा 22 साल का घड़ी ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको क्या दिखता है उसमें क्यों लेके आए ऐसा घड़ी? आपका गोल्डन कलर का घड़ी रूपम पहन लिया और एक घड़ी है जिसमें आपको ठीक से दिखता नहीं है क्या दिखता नहीं है? पढ़ो ना पढ़ो खोलो खोलो तो এখন এরকম ঘড়ি আর উঠে গেছে। এটাই এখন চলছে এগুলো এটা ট্রেন্ডিং, এটা ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডিং এ চলছে। ओह सेटेर मतन घड़ी मम्मी का तो मुंह देखो আমাকে কবে থেকে জুনা দিয়েছে দেখো। तो खोलो ना এগুলো জুনা গিফট, উফ, এগুলো কালকে সেটা আমার লাগলো, বন্ধুদের মুখ দেখাও। দেখাবো, আজকে নয়। না Oh, এটা so আজকে নয়, happy. কালকে দেখাবো। अरे तुम खोलो ना আরে খোলা আজকে নয়,